Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Nahwu Mustawasani ini, di pembelajaran di grup atau kelas Ummahat angkatan kelima. Hari ini kita melanjutkan dars ke-11 ad-darsul hadiya asyara. Judulnya sudah kita baca minggu lalu, fi hadiqatil manzili, di kebun atau taman rumah. Materinya ini, al-mubtada'u ad-dhamir. Mubtada berupa kata ganti dhamir. Tabelnya pun sudah kita baca ya, tabel halaman 129. Hari ini kita baca al-bahthu, pembahasannya. Al-bahthu. Kita baca Ummu Zaid mungkin. Al-bahthu, fadhali. Ummu Zaid hadirah. Hadirah Ustaz. Fadhali Om. Awalan, Al-Bahthu. Al-Bahthu ya Ustaz. pembahasan. Pembahasan. Fil jumali allati sabaqat nulahidhu anna domiro qad waqa'a fi awali kulli jumlatin minha. Hmm. Pada Pada ayat, kalimat pada ayat yang telah lalu sebelumnya, pada ayat sebelumnya sebelumnya kita perhatikan. perhatikan bahawanya kata ganti nama diri hmm, ter- terletak di awal terletak di awal setiap ayat kalimah setiap dari kalimat. tadi. Hmm. Walihada fahiya jumalun ismiyatun. Oleh karena itu, Dan karena itu maka ianya adalah jumlah ismiyah. jumlah ismiyah, kalimat yang bermula dengan Kata ganti nama. ganti nama. Wa kullu Oleh karena domirin waqa'a fi awaliha mubtada'un. Dan setiap kata ganti nama diri yang itu, terletak pada awalnya adalah mubtada. hmm, Wal mubtada'u yakunu marfu'an. Dan mubtada itu, apa Ustaz? mubtada itu, Dan mubtada itu adalah marfu. hmm, Walakinna domiro la yattaghayyaru syaklu akhirihi. Dan hmm, akan tetapi domir itu tidak ter tidak tidak berubah. tidak berubah harakat akhirnya. Jadi Walihadza mabni dia. Jadi dia mabni. mabni. Walihadza fahuwa Hmm. mabniun. Oleh karena itu dia dibaca Oleh karena itu ya dibaca mabni tetap. mabni, tetap. Wa ma yukmilu, Wa ma yukmilu maknal jumlatil ismiyati ma'a domiri khobarun lil mubtada'i. apa Dan yang apa yang dan 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 apa yang disempurnakan apa tuh menyempurnakan, dan apa yang disempurnakan apa yang menyempurnakan. maka apa yang menyempurnakan makna pada jumlah ismiyah bersama domir itu adalah khobar bagi Hmm. mubtada. Sahah. Wa yakunu mar marfu'an bil alamati allati tunasibuhu. Dan dia dibaca marfu Dan ia dibaca marfu dengan alamat dengan dengan tanda tanda yang sesuai baginya. sesuai baginya.
Fal khobaru marfu'un. Maka khobar itu marfu bid dommati dengan domma fi jumlati pada ayat atau kalimat. Ana syaikhun. Oh, syaikhun khabar tuh Khobar marfu marfu bid domma li'annahu ismun mufrad. mufrad. Wa fil jumlati Wa fi jumlati nahnu banatuki. dan pada kalimat Dan pada kalimat nahnu banatuki. Wa fi banatu sebagai banatu sebagai khobar. Wa huwa mudhof. marfu'un Marfu'un bid dhammah. li'annahu jam'ul Li'annahu jam'ul jama' muannas salim. wa fi jumlah Wa fi jumlati antunna mujtahidatun. mujtahidatun juga sebagai Mujtahidatun juga sebagai khobar marfu marfu' bid dhamma li'annahu li'annahu jam'ul muannas salim. jadi isim mufrad jamak muannas salim marfu'nya dengan dhammah Naam. jamak taksir juga wal khabaru Wal khabaru marfu'un bil alifi li'annahu musanna fi jumlati nahnu nah, muhandisani. al Dan khabar itu di marfu' khabar itu marfu dengan alif disebabkan muannas pada musanna 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 pada kalimah pada ayat nahnu nahnu muhandisani. muhandisani sebagai Muhandisani sebagai khobar marfu bil alif li'annahu li'annahu musanna. musanna dua kan Naam. wa fi Wa jumlah fi jumlati huma muaddabani wal khabaru mu'addaban marfu'un. Dan pada ayat atau kalimah mereka berdua beradab. mu'addabani sebagai Khobar marfu' marfu bil alif li'annahu uh, ismun musanna. wal khabaru Wal khabaru marfu'un bil wawi li'annahu jam'u musakkarin salimun fi jumlati hum muhazzabuna. nah, muhazzabuna sebagai Khobar marfu' marfu bil wawu li'annahu li'an jam'u musakkarin salim. al qa'idatu Al qaidatu idza waqa'ad dhamiru fi awwalil jumlati fahuwa mubtada'un. Apabila domir terletak pada awal kalimah atau ayat, maka ia adalah mubtada. Wad domiru mabniun, dan domir itu mabni, tetap. Wama yukmilu makna jumlati ba'da domiri khobarul mubtada'i. dan apa yang menyempurnakan Dan apa yang menyempurnakan makna bagi kalimat selepas domir itu adalah khobar bagi mubtada. Mislu ana syaikhun kabirun. Ana mubtada'un wa syaikhun khobarun wa hakaza. gitu seterusnya sebalik ya apa diartikan Ustaz. al-bahsu Al-bahsu fil jumali allati sabaqat nulahizu anna dhamira qad waqa'a fi awali kulli jumlati minha. Walihada fahiya jumalun ismiyatun. Wa kullu domirin waqa'a fi awwaliha mubtada'un. Wal mubtada'u yakunu marfu'an. Walakinna domira la yataghayyaru syaklu akhirihi. Walihada fahuwa mabniyun. wama
Wama yukmilu maknal jumlatil ismiyati ma'ad domiri khobarun lil mubtada'i Hmm. yakunu marfu'an bil alamati allati tunasibuhu fal Nah, khabaru marfu'un bid dhammati fi jumlati ana syaikun wa fi jumlati nahnu banatuki wa fi nah, jumlati antunna mujtahidatun. nah. Wal qabaru marfu'un bil alifi li'annahu musanna fi jumlati. Nahnu muhandisani wa fi jumlati huma muaddabani. Wal Nah. qabaru marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun fi jumlati hum mu'adzabuna. Al-qa'idatu. Al qa'idatu idza waqa'ad dhamiru fi awwalil jumlati fahuwa mubtada'un wad dhamiru mabniyun wa ma yukmilu maknal jumlati ba'dad dhamiri qabarul mubtada'i mislu ana syaikun kabirun ana mubtada'un wa syaikun qabarun wa hakaza. Hmm. Contoh i'rabnya Ana sami'un. Ana sami'un. Saya sedang mendengar. Ya, saya seorang pendengar ya Ustaz, pendengar. Sedang mendengar. Seorang boleh. Apa isim fa'il ya Ustaz? Ini isim fa'il. Saya seorang pendengar. Nah, Ana ana dhamirun. dom, domirun munfasilun mabni ala sukuni fi mahalli rof'in mubtada Un. mubtadaun. Ana adalah dhamir Ana yang adalah domir uh, domir terpisah. munfasil, Terpisah. domir terpisah tetap Dibaca atas mabni. apa Ustaz? Dibaca mabni. Dibaca mabni atas sukun dan Sukunnya mana? itu Sukunnya di atas atas alif alif. Nah. dan Di mahali, diperkirakan di mahali menempati posisi rofa menempati posisi rofa sebagai mub, sebagai mubtada. hmm, sami'un. Sami'un khobarul mubtada'i marfu'un Hmm. biddommat bil Marfu'un. bil Bil mubtada'i marfu. Marfu'un saja. Marfu'un. marfu'un marfu'un wa alamatu Raf'ihi. raf'ihi ad-dhammah. Hmm. Sami'un sebagai khabar Sami'un mubtada. sebagai khobar mubtada marfu dan tandanya tanda rofoknya dengan domah. Hmm. Baca balik tanpa diartikan. Ana sami'un. Ana sami'un. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli rof'in mubtadaun. Hmm. Sami'un khobarul mubtada'i marfu wa alamatu rof'i ad-dhammah Li'annahu ismun. li'annahu ismun fa'ilun atau Ismun isim mufrad. mufrad. Hmm. Syukran. Apa Ustaz? Oh, Zaid. Mufliha langsung. Al-bahsu. Al-bahthu fil jumal allati sabaqat nulahizu anna dhamira qad waqa'a fi awali kulli jumlatin minha walihada fahiya jumalun ismiyatun wa kullu dhamirin waqa'a fi awaliha mubtada wal Hmm. mubtada'u yakunu marfu'an walakinna dhamira la yataghayyaru saklu akhirih walihada fahuwa mabniyun Wa ma yukmilu. wa ma yughmilu ma'nal jumlatil ismiyati ma'a dhamiri khabarun lil mubtada'i wa Hmm. yakunu marfu'an bil alamati allati tunasibuhu Hmm. fal khabaru
فالخبر مرفوع بضمة في الجملة أنا أنا شيخ وفي جملة نحن بناتك وفي جملة أنتن مجتهدات Hmm. والخبر مرفوع بالألف لأنه مثنى في جملة نحن مهندسان وفي Hmm. جملة هما مؤدبان والخبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم في جملة Ya. هم مهذبون. Ah, Al-Qaidatu. القاعدة إذا وقع ضمير في أول الجملة فهو مبتدأ وضمير مبني وما يكمل معنى الجملة بعد ضمير خبر المبتدأ مثل أن شيخ كبير أنا مبتدأ وشيخ خبر وهكذا. Kita irabkan yang agak lengkap ya. نعم. Huwa, وطاهر القلب dia suci, dia bersih hatinya juga. bersih hatinya. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ Huwa sebagai sebagai kata ganti munfasil yang terpisah tetap dibaca tetap ala baca di atas fathah, atas fathah pada menempati posisi, dalam tempat menempati posisi menempati rafa posisi rafa mubtada. sebagai mubtada. Tahiru, Zahirun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun wa huwa mudhaf. Zahirun khabar mubtada yang dibaca marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah dan dia adalah mudhaf. sekaligus sebagai Sekaligus sebagai mudhaf. al-qalbi, Al-qalbi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu majrur, jarri kasratun. Al-qalbu mudhafun ilaih dibaca majrur dan alamat jarinya dengan kasrah. nah kasrah, wahirul qalbi gitu kan. Nah, Ikran memufliha, Ustaz. Afik barakallah. Mukaddina langsung al-bahthu, Al-bahsu fil jumalil lati sabakat nulahizu anna anna dhamira qad waqa'a fi awali kulli jumlatin minha walihaza fahiya jumalun ismiyatun wa kullu dhamirin waqa'a fi awaliha mubtada'un wal mubtada'un yakunu marfu'an. wal mubtada'u, ada alif lam nggak boleh ditambahin. Oh ya. Wal mubtada'u yakunu marfu'an. Walakin ad-dhamira la yataghayyaru syaklun akhirih. Walihaza fahuwa mabniyun. Wa ma yukmilu, Wa ma yukmilu makna jumlatil ismiyati ma'a dhamiri khabarun lil mubtada'i wa yakunu marfu'an bil alamatil lati tunasibuhu wal khabaru marfu'un bid-dhammati fi jumlati ana faihun wa fi jumlati nahnu banatuki wa fi jumlati antunna mujtahidatun hmm. wal khabaru marfu'un bil alifi li'annahu musanna fi jumlati nahnu muhandisani wa fi jumlati huma muaddabani wal khabaru marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun fi jumlati hum muhazzabuna. Al-qaidatu, Al qaidatu
Iza waqa'ad dhamiru fi awalil jumlati fahuwa mubtada'u. Fahuwa mubtada'un. Wa dhamiru mabniyun. Wa ma yakmilu makna Yukmilu. ha? Yukmilu. Wa ma yu'milu Hmm. wa ma yu'milu makna jumlati ba'da dhamiri khairul mubtada'i. Khabarul, bukan khair. Khabarul. Nah, ya. Khabarul mubtada'i mislu ana saihun kabirun. Ya. Ana mubtada'un wa saihun khabarun. Wa hakaza. Ana Belum. namtat. Ana Ana sami'un. sambil saya sedang mendengar. Saya sedang mendengar. Atau seorang pendengar bisa. Saya seorang pendengar. Hmm. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli rof'in mubtada'un. Ana sebagai Ana sebagai domir munfasil terpisah. terpisah mabni di atas sukun menempati posisi rofa sebagai mubtada. Sami'un. Sami'un khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sami'un sebagai Sami'un sebagai khobar dari mubtada marfu dibaca marfu. dengan tanda Rafa'nya. rofa adalah dhammah. Li'annahu ismun Li'annahu ismun mufrad. mufrad. Tanpa diartikan ana sami'un. Ana sami'un. Ana domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Sami'un khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Syukran. Tadinya bagus. Alhamdulillah. Mu Aisyah langsung al-bahsu. Al-bahsu fil jumalil lati sabakot nulahidu annad domiro qad waqa'a fil awali kulli jumlatin minha walihada fahiya jumalus ismiyatun wa kullu domiril waqa'a fi awaliha mubtada'un wal mubtada'u yakunu marfu'an walikulli domiro walakinna domiro la yatagayyaru sakrut akhirihi walihada fahuwa mabniun wa ma yukmilu ma'nal jumlatil ismiyati ma'ad domiri khobarun fil muqtada'i wa yakunu marfu'an bil alamatil lati tunasibuhu fal khobaru marfu'un bid domati fil jumlati anna syaihun wa fi jumlati nahnu banatuki wa fil jumlati antunna mujtahidatun wal khobaru marfu'un bil alifi li'annahu musanna fil jumlati nahnu muhandisani wa fi jumlati huma muaddabani wal khobaru marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkar salim fi jumlati hum muhaddabuna al-qa'idatu idza waqa'a dhamiru fi awalil jumlati fahuwa mubtada'un
wa domiru mabniun wa ma yukmilu ma'nal jumlati ba'da domiri khobarul mubtada'i mislu ana syaikhun kabirun ana mubtada'un wa syaikhun khobarun wa kada wa hakada. Nah, i'rabnya huwa tahirul qalbi. Wa qahirun qalbi wa domirun munfasilun mabniun ala fathi fi mahalil raf'i mubtada'u Fi mahalli raf'in gitu. fi mahalin raf'in mubtada'in Fi mahalli raf'in fi mahali raf'in mubtada'un. mubtada'u Mubtada'un. mubtada'un Huwa dhamir yang toh terpisah. wa domir yang terpisah Dibaca mabni di atas. dibaca mabni di atas alif Bukan alif. Bukan di alif. atas wa di atas Ini wawu mabni alal fathi. Mabni dengan baris mabni dengan baris fathah fathah. Fathahnya mana? di atas wa Di atas wawu. wawu. Di atas wawu ya. Nah, Ustaz. Fi mahalli raf'in artinya apa? Menempati posisi rafa'. Dia menempati posisi rofa sebagai mubtada. Jadi seandainya bukan domir, seandainya dia nama laki-laki, maka rafa'nya dengan domah sama tuh. Contohnya Muhammadun. Muhammadun, ya kan? Nah, Ustaz. Zahirul qalbi. Karena dia domir, i'rabnya fi mahalli saja, menempati posisi rafa' sebagai mubtada. Zahiru Tohiru khobarul mubtada'in jangan ditanwin. Kalau ada marfu'un Islam nggak boleh tanwin. mubtada'i. Nah, Ustaz. Tohirun khobarul Jangan tanwin. mubtada'i Itu marfu'un. mudhaf tuh. Nggak boleh tanwin ya. Zahiru. Tohirum khobarul mubtada'i marfu'un. Wa alamatun raf'i domatun. Wa huwa mudhof. Zahir sebagai khobar. Tohir sebagai khobar mubtada Khobar. Dibaca yang marfu. dibaca marfu. Di Tanda atas rafa'nya. tanda rofaknya domah Dan dia sebagai mudhof. al-qalbi. Al-qalbi mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jar'ihi sukun jarrihil kasratun. Qalbi sebagai Qalbi sebagai mudhofun ilaihi dan dia majrur di atas tanda jarnya kasroh. Nah, di bawah Kasroh. ba, bukan kasroh. Di bawah Tanda kasroh di bawah ba. Nah, Ustaz. Ulangi. Huwa tahirul qalbi. Wa tahirul qalbi Tanpa diartikan huwa dhamirun munfasilun. wa domirun mumpasilun mabniun alal fathi fi mahalin raf'il mubtada'un. Fi mahalli raf'in gitu. Fi mahali raf'in mubtada'un. Tahirun khobarul mubtada. Jangan ditanwin Tahiru, jangan tahirun. Tahiru khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatun raf'ihi Wa alamatu mudhaf. wa alamatu raf'ihi domatun wa huwa mudhaf ada alif lam. Pada ada alif wa lam, alamat
wa alamatu raf'ihi domatu wa huwa Hmm. mudof. Al-qalbi mudofun ilahi majrurun wa alamatu jar jarrihil kasrotun. Jangan ditanwin. Ada alif Eh, lam. iya. Wa alamatul jarrihil kasrotu. Hmm. Jadi isim-isim yang tidak boleh dibaca tanwin ketika ada alif lam ya. Ada alif lam. Nah, Ustaz. Jangan ditanwin, jangan. Dia didomahkan saja. Nah, Ustaz. Syukran. Umu Afwan. Aisyah. Umu Azam. Al-Bahsu. Al-bahsu fil fil jumalil lati sabaqat nulahizu anna ad-dhamira qad qad waqa'a fi awwali kulli jumlatin minha walihaza fahiya jumalun ismiyatun wa kullu dhamiri waqa'a fi awwaliha mubtada'un wal mubtada wal mubtada'u yakunu marfu'an walakinna ad-dhamira la yataghayyaru syaklu akhirih walihaza fahuwa mabniyun Wa ma yukmilu. wa ma yukmilu ma'nal jumlatil ismiyati ma'ad dhamiri khabarun lil mubtada'i wa yakunu marfu'an bil alamati allati tunasibuhu fal khabaru marfu'un bid dhammati fi jumlati ana syaikhun wa fi jumlati nahnu banatuki wa fi jumlati antunna mujtahidatun wal khabaru marfu'un bil alifi li annahu musanna fi jumlati nahnu muhandisani wa fi jumlati huma muaddabani wal khabaru marfu'un bil wawil li annahu jam'u muzakkar salimun fi jumlati hum muhazzabuna al-qa'idatu idza waqa'a ad-dhamiru fi awwalil jumlati fa huwa mubtada'un wad-dhamiru mabniun wa ma yu'milu ma'nal jumlati ba'da ad-dhamiri khabarul mubtada'i mithlu ana syaikhun kabirun ana mubtada'un wa syaikhun khabarun wa hakadha. Nah, mirabnya ana sami'un. Ana sami'un, saya seorang pendengar. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'u. Ana adalah dhamir yang terpisah. Ana adalah domir yang terpisah tetap di atas sukun, baris sukun bagi menempatkan posisi rafa' sebagai mubtada. Sami'un. Sami'un khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sami'un sebagai Sami'un sebagai khabar dibaca marfu, tanda raf'u dhamma dan dia adalah sebagai mudhaf. Bukan. Dia adalah tandanya tanda rafa'nya adalah dhamma. nomor anu ismun Ismun mufrad. Mufrad. Baca balik tanpa diartikan. Ana dhamirun. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'u. Sami'un khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Hafal ya. Insyaallah Ustaz. Azam, syukran. Muhasanah al-bahsu. Nah, Ustaz. Al-bahthu fi jumalil lati sabaqat nulahidhu anna ad-dhamira qad waqa'a fi awwali kulli jumlatin minha
ولهذا فهي جمل اسمية وكل ضمير وقع في أولها مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا ولكن الضمير لا يتغير شكل آخره ولهذا فهو مبني وما يكمل معنى الجملة الاسمية مع الضمير خبر للمبتدأ ويكون مرفوعا بالعلامة التي تناسبه فالخبر مرفوع بالضمة في جملة أنا شيخ في جملة نحن بناتك وفي جملة أنتن مجتهدات والخبر مرفوع بالألف لأنه مثنى في جملة نحن مهندسان وفي جملة هما مؤدبان والخبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم في جملة هم مهذبون القاعدة إذا وقع الضمير في أول الجملة فهو مبتدأ والضمير مبني وما يكمل معنى الجملة بعد الضمير خبر المبتدأ مثل أنا شيخ كبير أنا مبتدأ وشيخ خبر وهكذا. I'rab lengkapnya Huwa tahirul qalbi. Dia memiliki hati yang bersih gitu, Ustaz. betul. Dia seorang yang bersih hatinya. Dia seorang yang bersih hatinya. Huwa domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Iya, huwa adalah domir yang Dia adalah domir yang terpisah dibaca mabni di atas fathah. Menempati posisi rafa sebagai mubtada. Tahiru khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Tahir sebagai khabar bagi mubtada marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah dan dia adalah mudhaf. Al-qalbi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Qalbi mudhafun ilaihi majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah. Baca ulang. Huwa tahirul qalbi. Huwa tahirul qalbi. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Tahiru khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Al-qalbi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Muhasana barakallahu. Zaid Hadirah. Hadirah Ustaz. Kita i'rab. Bentar ya. Nah, hapus dulu sendiri. Nahnu muhandisani. Kami dua orang jurutra. Insinyur. Dua insinyur. Nahnu domirun munfasilun mabni ala dhamma
Mabniun ala dhammi maaf afwan. Mabni ala dhammi marfu'un fi mahalli oh fi mahalli raf'in raf'in sebagai mubtada'un. mubtada. Fi mahalli jangan lupa. Fi mahalli ya Ustaz, fi mahalli. Ulangi. Nahnu Nahnu domirun munfasilun mabniun mabniun ala dhammi fi mahalli fi mahalli marfu raf'in fi mahalli raf'i mub mubtada'un. muhandisani Muhandisani mm, khobarul mubtada'i marfu'un marfu'un bil alifi li'annahu li'annahu musanna. syukran. Afwan. Mu Zaid. Mu Muflihah sendiri antunna mujtahidatun Antunna mujtahidatun. Antunna domirun munfasilun mabniyun ala fathi fi mahalli raf'i mubtada. mujtahidatun Mujtahidatun khobaru mubtada'un khobaru mubtada'i marfu'un bi dhammah li'annahu wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu li'annahu jam'u muannas salim. syukran. Mu Muflihah Ummu Kamil Mukardina hum Hum muhazzabuna mereka orang-orang yang beradab, sopan sopan. beradab. Hum domir Domirun munfasilun mabniyun ala sukun fi Fi mahal. mahalli raf'in mubtada'un. muhazzabuna Muhazzabuna khabarul mubtada'i marfu'un bil waw li'annahu li'annahu jam'ul muzakkar salim. syukran. Ummu Kardina Ummu iya Muazzam anta qadimun Anta qadimun min min Pakistan. Pakistan. Kamu datang dari Kamu datang daripada Pakistan. anta domirun Anta domirun munfasil mabni ala al fathah ya. Fathi ya Ustaz. alal fathi Al fathi fi mahalli raf'in mubtada. qadimun Qadimun khobarun mubtada'i khabarun tadi marfu'un bidhamma li'annahu ismun li'annahu ismun mufrad. mufrad Mufrad. mufrad. Syukran. Muazzam. Ummu Aisyah huwa syabun Huwa syabun minal maghribi. dia seorang pemuda Dia seorang pemuda dari Maroko. Maroko. Huwa domirun Huwa domirun munfasil mabniun alal fathi. bagus. Sabun Fi khobarun mahalli fi mahalli raf'i mubtada. jangan tangguh fi mahalli raf'in Fi mahalin raf'in mubtada'un. fi mahalli raf'in Fi mahali raf'in
Mubtada. Syabun Sabun khobar marfu'un marfu'un bidomah. li'annahu ismun Li'annahu ismun muf mubtada. mufrad tunggal. Li'annahu ismun mufrad. Tunggu naam Hmm, Ustaz. Tunggal, kata tunggal. Syukran, Maisha. Afwan Ustaz. Muhasanah huma Huma hajjani minal hindi. mereka berdua Mereka berdua jamaah berhaji, haji dari jamaah haji dari India. huma dhamirun Huma dhamirun munfasilun mabniun alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. hajani Hajani khabarul mubtada'i marfu'un bil alifi li'annahu li'annahu musanna. syukran. Muhasanah bagus. Latihan kedua saja sekarang. Muzaid Thaniyan Thaniyan, iktar domiron munasiban liyakuna mubtadaan. pilihlah Pilihlah domir yang sesuai bagi agar menjadi mubtada. wahid Wahid huwa amilun nasyitun. isnan Isnan huma musafiro afwan. Uh, huma musafirotani. salasa Salasahum. nggak ada hum Mu'addabuna antum antum mu'addabuna. arba'ah Arba'ah nabilatun latun. Antunna nabilatun. khamsah Khamsa anti imatun. sittah Sita ajuzun. Ana ajuzun. sab'ah Sodiquka. Sodiquka. Anta sodiquka. ana Oh, ana sodiquka. nggak ada anta kan nggak ada Ada anta, Ustaz? tak ada anta ana Oh, nomor afwan. Ingat secara rawak. teman ya Ramania solih. Huma solihan. bagus Muzaid Afwan, Ustaz. Muazzam wahid Hid wa amilun nasyitun. amilun nasyid isnan Dan huma musafiratani. salasa Antum mu'addabuna. arba'ah Nabilatun. Antunna nabilatun. khamsah Anti imatun. sittah Sita ana ajuzun. sab'ah Sab'ah ana sodiquka. thamaniyah Tamania huma solihani. syukran Muazzam Mukardina wahidun Wahid huwa amilun nasitun. isnan Nan huma musafirotani. salasa Antum mu'addabuna. arba'ah
Arba. Antunna nabilatun. Khamsa. خمسة. Anti so'imatun. ست. Sittah. Ana ajuzun. سبعة. Sab'an. Ana sadiquka. ثمانية. Samania. Huma solihani. Bagus semua. Semua jumlah ismiyah kan? Ya, nampak. Ada fi'ilnya. Umum muflihah. Wahid. واحد هو عامل ناشط اثنان Dan هما مسافرتان ثلاثة. أنتم مؤدبون أربعة. أربعة أنتن نبيلات خمسة. أنت صائمات ست. أنا عجوز سبعة. أنا صديقك ثمانية. ثمانية هما صالحان Jumlah ismihum ya. نعم Syukran. Ummu Hasanah. Wahid. Huwa amilun nasyitun. Enan. Huma musafiratani. Thalath. Antum mu'adzabuna. Arba'ah. Antunna nabilatun. Khamsah. Anti sha'imatun. Sid. Ana ajuzun. Sab'ah. Ana sadiquka. Thamaniyah. Huma salihani. Syukran Ummu Hasanah. Jumlah ismihum ya. Nah, Ustaz. Ummu Aisyah. Wahid. Wahid huwa ngamilun nasitun. Enan. Isnan huma musafirotani. Thalath. Salasa antum muaddabuna. Arba'ah. Arba'ah antuma Bukan. nabilatun. Bukan. Antunna nabilatun. Nabilatun. Antunna nabilatun. Khamsah. Khamsa antuma Bukan. imatun. Anti imatun. Nah, sid. Sita ana azuzun. Sab'ah. Sab'a hunna sodiqotun. Bukan. Anu ya. Nahnu Bukan. sodiquka. Ana Ustaz. Ya Allah. Ana. Satu orang. Ana, iya nah. Ana sodiquka. Thamaniyah. Samania huma solihani. Syukran Ummu Aisyah. Bagus. Sampai sini jumpa kita. Sudah maghrib. Besok mungkin kita langsung masuk daras berikutnya saja. Artinya nggak semua kita bahas. Besok daras 12 insya Allah ya. Ad-darsu tsaniyah asyarah. Kembali judul baru dan materi baru insya Allah. Isim isyarah. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Innalika ma'as salamah. Ma'assalamah. Salam.